پاکستان کے جو لوگ ہیں ہمارے وہ ان کے اندر بڑا صبر اور تحمل ہے، اور یہ صبر اور تحمل جو ہے یہ لبریز ہوا ہے تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اب حد ہو گئی ہے۔ دیکھیں یہ آج کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ جو بھی کل ہوا ہے، اس کی ایک پوری کی پوری ایک ہسٹری ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2021 میں جب افغان طالبان کی حکومت آئی کابل میں، اور جس طرح وہ آئی آپ سارا پاکستان جانتا ہے اس کو حقیقت کو، تو پاکستان میں 761 دہشت گردی کے حملے ہوئے اس سال، اور پچھلے سال 5635 دہشت گردی کے حملے پاکستان میں ہوئے۔ اب بات یہ ہے کہ جو حملے کرتے ہیں وہ ٹی ٹی پی کرتی ہے، ٹھیک ہے، ٹی ٹی پی کے جو ہیڈ ہیں نور ولی محسود یا حافظ گل بہادر، انہوں نے بیعت لی ہوئی ہے ملا ہیبت اللہ اخندزادہ صاحب کی، تو جب ان کی بیعت لی ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب وہ ذمہ دار ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، جس نے بیعت آپ کے لیے، آپ اس کو روک سکتے ہیں نا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تم یہ غیر اسلامی کام کر رہے ہو، غیر شرعی کام کر رہے ہو، تم مسلمانوں کا ناحق خون بہا رہے ہو، وہ ان کو نہیں روکتے۔ اور اس کے بعد بھی بڑے صبر و تحمل سے یہاں سے مفتی تقی عثمانی صاحب کی صدارت میں 50 علماء جاتے ہیں افغانستان، وہ جا کے ان کو دلائل دیتے ہیں قرآن اور حدیث کے، واسطے دیتے ہیں قرآن اور حدیث کے کہ تم یہ نہ کرو، یہ ناجائز خون بہے گا مسلمانوں کا، وہ پھر بھی نہیں مانتے۔ تو آپ مجھے اور اس کے بعد بھی ہمارے لوگ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے لوگ اس کے بعد بھی بڑا صبر اور تحمل سے کہ جی چلو اس طرح کر کے دیکھ لیتے، چلو اس طرح کر کے ہر حجت تمام کی ہے انہوں نے، ہر حجت تمام کرنے کے بعد لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز کر کے انہوں نے چھوڑا ہے جو انہوں نے کل کیا ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹی ٹی پی سے اتنی محبت ہے نا تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ ٹی ٹی پی کو رکھیں سینے سے لگا کے، پھر دیکھیں ہمیں اپنے پاس رکھیں، اور ہمیں اپنے ملک کا دفاع کرنا آتا ہے، ہم اپنے ملک کی زمین کی مٹی کا ایک ذرہ بھی آپ کو نہیں دیں گے، اور اس ملک میں آئین پاکستان کا نظام چلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی باہر سے آگے ہمیں ڈکٹیٹ کرے کہ جی یہ والا نظام، آئین پاکستان کا نظام چلے گا، اور ہمارا نظام آپ کے نظام سے بہتر ہے۔ ہمارے نظام میں عورتوں کو گھروں میں نہیں بند کیا جاتا، بچیوں کو جو ہے وہ اسکولوں میں جانے سے نہیں، جو غیر اسلامی اور زمانے جاہلیت سے اس کا تعلق ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ ہمیں ایک تو اول تو آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ ہمیں اسلام پڑھائیں، کیونکہ آپ کا اپنا نظام ہمارے نظام سے اچھا نہیں ہے، اور دوسرا آپ جو ہے وہ اس طرح ہمارے ملک کے اندر باقاعدہ حملے کریں، ہمارے جوانوں کو شہید کریں، اور اس کے بعد آپ ہم سے ایکسپیکٹ کریں کہ ہم صبر کا پیمانہ جو اس کو تھام کے رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ہے یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہاں سے سلجھے گا، لیکن اگر نہیں سلجھتا تو پھر ٹھیک ہے، ہم تو اپنے ملک کا دفاع پورا کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹی ٹی پی یہاں پہ دھماکے کرے اور وہ جا کے وہاں پہ پناہ لے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ لوگ کہیں جی ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ خود ہی اس کو ڈیل کر لیں۔ اچھا، ایک عفنان صاحب ایک بڑی اہم بات ہے، میں بہرحال اس کو ایک تناظر میں آپ کے ساتھ رکھوں گی اور تمام حضرات کے ساتھ دیگر بھی، کہ ایک بڑی میٹنگ ہوئی، ایک بہت اہم گورنمنٹ کے ایک شخص سے جن کا ایک وہ آف دا ریکارڈ میٹنگ تھی، سو آئی ایم ناٹ ٹیکنگ ہز نیم۔ وہاں پہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جب یہ مذاکراتی میز پر بیٹھے تھے نا، تو وہ کہتے ہیں کابل اور کاندہار کی بھی سوچ بالکل الگ تھی۔ یہ بھی ایک ایشو آتا تھا کہ بار بار وہ کبھی ایک چیز پہ آمادہ ہوتے تھے، فون کرتے تھے، وہاں سے کچھ اور بات کی جاتی تھی۔ تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہم ذرا روشنی ڈالیں گے۔ میں اس میں یہ بتا دوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے امیر ہیں اخندزادہ صاحب، اور وہ ظاہر امیری کی چلے گی، لیکن حکومت جو ہے وہ کابل کے اندر ہے، وہ خود کندہار میں بیٹھتے ہیں۔ اور ایک ایشو میں آپ کو بتا دوں جس کے اوپر ان کا انٹرنل ڈویژن ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا کہ آپ انٹرنیٹ بند کر دیں ملک، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کابل کی جو حکومت ہے اس نے عمل درآمد نہیں کیا، ابھی انٹرنیٹ وہاں پہ چل رہی ہے۔ تو یہ آپس میں بھی ان کی حالات اس طرح کے، اور دیکھیں پھر یہ اس کے اندر یہ اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت زیادہ بڑے زبردست واریئرز ہیں اور یہ آسمان سے اترے ہیں، ان کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں اور یہ ہمیں ہرا لیں گے، یہ بھول گئے ہیں کہ سوویت یونین کی جنگ کے اندر ہم ان کے ساتھ تھے تو یہ جیتے ہیں۔ یہ سوویت یونین والی جنگ کے اندر یہ بھاگ کے ادھر آ کے ہمارے ساتھ پناہیں لیتے رہے، اور آج یہ ہمیں جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ جی یہ، اور یہی بات آپ صحیح آپ نے فرمایا ہے، یہی مثال دی جاتی ہے کہ جی ہم ان سے جیت گئے تو آپ کا یہ اس طرح کی باتیں، اور ایسی جو ہے وہ ان کی طرف سے ایک آتی ہے ریشنلٹی کے مطلب زمرے میں، irrationality شٹے سے۔ ڈاکٹر قمر چیمہ، یہ کوڈ کاپٹر کہاں سے آئے ہیں ان کے پاس؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ جو آپ بات، پہلے تو میں اس پہ تھوڑا کمنٹ کر لوں، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ بڑا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جناب وہ جنگ جیتی، یہ سارا یہ نیریٹو بھی ہم نے ہی بنایا تھا اس وقت، ہم نے گلیمرائز کیا، پتہ آپ کو ان کو اس وقت کے حالات ڈیفرنٹ تھے، تو آئی تھنک ناؤ از اے رائٹ ٹائم کہ ان کو ڈی گلیمرائز کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردوں کو کس طرح جو ہے وہ
यूज़ करते हैं अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए और खित्ते के ममालिक के लिए एक प्रॉक्सी के तौर पे इमर्ज हो रहे हैं। ये जो क्वाडकॉप्टर्स की आप बात कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि ये इनकी एक चाल है कि ये बताया जाए भारत को कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है या हमें ये चीज़ें दी जाएँ। और मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो अगले कुछ अरसे में शायद इन्हें कुछ ऐसी मिलिट्री हार्डवेयर ज़रूर देगा जिससे ये पाकिस्तान को इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज रखें। मोना साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई जब ये इन्होंने कहा जी कि ये छोटे-मोटे क्वाडकॉप्टर्स ये उड़ रहे थे एबटाबाद, सवाबी वगैरह में। तो आपको पता है कि अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट जारी की और कहा जी कि हमारे लोगों ने यहाँ पे ये किया है या हमारे आई थिंक एयरफोर्स ने इन्होंने कहा ये किया है। तो सवाल ये पैदा होता है, ये तो टीटीपी को ओन ही नहीं करते जब बैठते हैं, जब पब्लिक के सामने आते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताते हैं कि जी टीटीपी पे हमारा ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर टीटीपी यहाँ पे कोई एक्टिविटी कर रही है तो अफगानिस्तान में आज आपने उसको ओन कर लिया। तो ये जो आपने एक लिबादा उड़ा हुआ था वो लिबादा उतर गया, वो लिबादा भी आज इनका ये उतर गया। और आपको पता है जब यूएई और कतर और तुर्की के साथ मुज़ाकरात होते थे तो वहां पे तो ये कहते थे कि हाँ ठीक है, हम इन्हें पाक अफगान बॉर्डर से टीटीपी को निकाल के तो बाकी दूसरे जगहों में लेके जाते हैं। और आज जो है इनको मानना पड़ गया क्योंकि इन्होंने सोचा कि ये हम बताएं कि हमारी ये कैपेबिलिटी है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो है वो ड्रोन भी उड़ा सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये एक तो इन्होंने अपनी डिमांड शो की है कि जिसको ये खित्ते में अवेलेबल होना चाहते हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। एक तो ये क्वाडकॉप्टर के हवाले से, दूसरा मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं पे ये स्मगलिंग हो के ये चीज़ें वहाँ पे पहुँच रही हैं। सो विद इन यहाँ यहीं से सारी बातें ये उड़ाई गई होंगी और उनके जो सिंपथाइजर्स यहाँ पे बैठे हैं, सपोर्टर्स बैठे हैं, अभी भी कुछ ऐसे फाइनेंसर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि उनको भी टेक आउट करना चाहिए, उनको भी जो गुजारी बात हम लगे हुए हैं उसके ऊपर भी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक डेस्परेट अपील है अफगान तालिबान की कि उनको ये टेक्नोलॉजी मुहैया की जाए, शायद इससे वो ज़्यादा पाकिस्तान को इंगेज करने की पोजीशन में होंगे। तो मुझे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये आप देखिएगा कि कुछ अरसे बाद इनके पास शायद मजीद, और आपको मेरा ख्याल है अभी तक की डेवलपमेंट ये है कि भारत ने जो है वो आज जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं उनको कंडेम किया है। दुनिया में वाहिद मुल्क है मोना आलम साहिबा जो आप दहशतगर्दों पे हमला करेंगे तो ये दहशतगर्दों के साथ खड़े होंगे। फर्स्ट ओनली कंट्री, यानी कि दुनिया में 192 मुल्क हैं, 192 मुल्कों में से कोई मुल्क ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान ने 5 दिन अपना ही रिकॉर्ड बनाया हुआ है भारत ने। जी, और ये आज वो कह रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट ये इस पे एम्बेसडर साहब आप भी प्लीज रोशनी डालें। चीमा साहब मैं लौटती हूँ आपकी तरफ, आप जरूर इस पे, और कई सारे इसके पहलू हैं, मल्टी फैसेटेड बात है। एम्बेसडर साहब आप बताएं कि ये जो सारी बात है इस पे आई थिंक हमें एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब भी अब ज्वाइन कर चुके हैं। यस, ही इज आल्सो विद अस। थैंक्स अ लॉट सर फॉर योर टाइम। मैं आती हूँ आपकी तरफ प्लीज। और इमरान शफकत साहब भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी बहुत वेलकम। जमील अहमद साहब ये फरमाएं कि अभी ये जो अफगानिस्तान और इंडिया के हवाले से जो एक नेक्सस की बात हो रही थी, इफ़ यू कैन एलैबोरेट फर्दर ऑन दिस, कि अभी थोड़े टाइम पहले जब ये अमरीकी इनखला हुआ था तो कमर चीमा साहब को आई एम श्योर याद होगा कि हम लोग वो इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे भी जा रहे होते थे। तो उस वक्त तो वो लोग इन लोगों को बड़ा वो करते थे, रिडिक्यूल करते थे कि जब ये अमेरिका का इनखला हुआ था वहाँ से, कि ये देखें ये लोग आ गए हैं, ये लोग तो एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये मॉन्स्टर्स हैं, ये जिन्नात हैं, तो ये एक एक्सट्रीमिज्म का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, शिद्दत पसंदी बढ़ जाएगी पूरे खित्ते में। भारत उस वक्त ये बातें कर रहा होता था। ये जो भारत की ट्यून अचानक से बदल गई है, मतलब ये क्या उनको खुद रियलाइज हो रहा है कि ये कितना हिपोक्रिटिकल लग रहा है? जी हाँ, वो हिपोक्रिटिकल उनको तो जाहिर है कि जो अपने मुल्क में हरकत करते रहे हैं, जिस तरह कानून चेंज करते रहे हैं, जिस तरह माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ एक्शन करते रहे हैं, उस पर उनको कोई एम्बैरसमेंट नहीं हुई। तो इस बात पर उनको क्या एम्बैरसमेंट होगी? ये वही लोग हैं, यानी इंडियन अकाबरीन, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी अफ़गान तालिबान की मुखालफत करते रहे और जो कि दोहा एग्रीमेंट के वक्त भी चुप साध के बैठे रहे और उस वक्त भी अफ़गानिस्तान को नुक्ता चीनी का निशाना बनाते रहे। उसके बाद भी ये क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर, ये अपना ये सिंदूर के बाद इसका सिलसिला जारी रखने की तमन्ना रखते हैं कि किसी तरीके से हम किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को इस मामले में इंगेज रखें। तो वो खुद तो कुछ ना कर सके,
पाकिस्तान ने उसको दंदान शिकन किस्म का जवाब दे दिया मई में जो मार्का हक था उसमें। तो अब वो सोच रहे हैं कि इजराइल के साथ नेक्सस बना के, और आपने स्पीच सुनी होगी मोदी की और नेतन्याहू की, उसमें 8.2 बिलियन का जो उन्होंने एलोकेशन की है, वो कहते हैं कि इसमें हम अफगानिस्तान को भी हिस्सा देंगे। और अफगानिस्तान को जो इस वक्त सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही है, नेतन्याहू कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वो बड़ी कोशिश और तकोदो में लगे हुए हैं कि टेररिज्म के खिलाफ वो अपने मुल्क में कंट्रोल करें। तो ये क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि हमसे मखासमत है उनको, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस लिहाज से शायद दो तरफा तौर पर पाकिस्तान इंगेज हो तो पाकिस्तान की कोई ताकत में और उसमें कमी हो। हमारे तो ISPR ने बिल्कुल और हमारे तमाम अकाबरीन ने बतला दिया कि हम ईस्टर्न बॉर्डर पर भी और वेस्टर्न बॉर्डर पर भी इससे नबरदाज़ हो सकते हैं। अपनी जोग्राफी का तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम जिस इलाके में हैं वहाँ इस किस्म के ख़तरात मंडला रहे हैं। लेकिन खुशकिस्मती है ये हमारे ये वतन अजीज़ के तमाम वासियों की कि कम से कम आपके पास एक ऐसी फ़ौज है जो कि आपका दफा कर सकती है। और अभी भी यही किया जब 56 जगहों पर से हमारे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की और सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी की गई गुज़श्ता शब, तो फिर उसका जवाब आपने ISPR के आज के प्रेसर में देख लिया कि उसका जवाब किस तरह दिया गया। और आपने भी उसके अदाद शुमार बताए, और वो इसलिए अदाद शुमार बताए गए कि पूरी दुनिया को इस चीज़ का इदराक हो जाए। अब रहा सवाल कि ये जो आज कहा गया है ये कोई आज नई बात तो ISPR की तरफ से नहीं की गई है। ये जो मास्टर प्रॉक्सी का एक जो कॉइन किया गया है टर्मिनोलॉजी, मास्टर प्रॉक्सी का मतलब ये है कि बाकी जो वहाँ 23 प्रॉक्सीज हैं, 23 दहशतगर्द ग्रुप हैं, उसके मास्टर प्रॉक्सी TTA है। तो वो ISPR आज बयान जो कर रहा था इसकी गमाजी करता है सिक्योरिटी काउंसिल की वो रेजोल्यूशन जिसने कि दोहा को इंडोर्स किया। इसकी गमाजी करता है वो सैंक्शन कमेटी की जो कि 1263 की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है। इसकी गमाजी करता है 1373 सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने, हमारे सामने है, दुनिया के सामने है। अफगान तालिबान शायद ये सोच रहे हैं कि ये वतीरा वो जारी रख सकेंगे। दुनिया की एक कंसेंसस बन गई है, ये मल्टीलैटरल एक्शन बड़ी आसानी से होने वाला है। मेरे तजिए के मुताबिक अगर ये चैप्टर 7 के तहत रेजोल्यूशन पास आज पाकिस्तान चला जाए तो इतना मवाद मौजूद है इंटरनेशनली, जो मैं भी बता चुका हूं, कुछ का बयान कर चुका हूं, कुछ मैं बयान कर सकता हूं कि ये चैप्टर 7 के तहत आर्टिकल 42 के तहत अगर रेजोल्यूशन पास हो गया तो इंटरेस्टिंग, ये इतना एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत केस होते हुए ये एक बड़ी अहम बात है।